1974 সাল, ছোটবেলাকার দুই বন্ধু তারা দুজন মিলে চাকরি করতেন উচ্চ পদস্থ জায়গায়। তারপর তারা ঠিক করলো চাকরি ছেড়ে একটা নিজেরা কিছু ব্যবসা করবে। সেই ব্যবসাটা হচ্ছে যেরকম কসমেটিক্সের ব্যবসা, তার সাথে আয়ুর্বেদিকের, এই দুই নিয়ে তারা ব্যবসা শুরু করার কথাবার্তা ভাবেন। তারা বড় বাজারে সেই কাজ শুরু করেন দুই বন্ধু মিলে। সেই সময় অলরেডি এফএমসিজি যে মার্কেট রয়েছে সেখানে কম্পিটিশন অনেক বেশি ছিল, কিন্তু তার মধ্যেও এই দুই বন্ধু মিলে সেই এফএমসিজি মার্কেটে তারা তাদের অস্তিত্বটা খুব ভালোভাবে বজায় রাখে এবং প্রথম শ্রেণীর নামে এগিয়ে আসে। প্রথম দিকে তারা নিজেরাই দোকানে দোকানে গিয়ে তাদের যে নিজের প্রোডাক্টগুলো রয়েছে সেগুলো বিক্রি করতেন। এমন সময় অনেক গেছে যে তারা হাত টানা যে রিক্সা আছে সেই প্রোডাক্ট নিয়ে গিয়ে তারা ডেলিভারিও দিয়েছেন। আমরা যে কোম্পানির কথাবার্তা বলছি সেই কোম্পানি ইমামি। ইমামি তারপর পরবর্তীকালে বোরোপ্লাস, নবরত্ন, তারপর ঝান্ডু, এই কোম্পানির যে প্রোডাক্টগুলো আস্তে আস্তে লঞ্চ করে এবং ভারতের মধ্যে অন্যতম এফএমসিজি ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠাও করে। আজ সেই ইমামি ব্র্যান্ড এফএমসিজি মার্কেট ছাড়িয়ে রিয়েল এস্টেট, হেলথ এবং অন্যান্য আরও সেক্টর পর্যন্ত তারা নিজেদের এক্সপ্যান্ড করে। আজকে আমি এই কারণে আমি এই বিষয়গুলো বলছি, কারণ ওই দুই বন্ধুর আরেকটা বিষয়ের প্রতি খুব বেশি ইন্টারেস্ট ছিল, সেটা ছিল আর্ট। আর্ট মানে তার ক্রিয়েটিভও অলরেডি ছিল। আমরা দেখেছি যে বোরোপ্লাসের যে প্যাকেজিংগুলো হতো, সেই বোরোপ্লাস প্যাকেজিংয়ের কীরকম কী ক্রিয়েটিভ হবে, অনেক সময় তারা নিজেদের ডিসিশন সেখানে দিতেন, তাদের ইমপ্লিমেন্ট করতেন। ক্রিয়েটিভ তারা ছিলেনই, আর্টকে এতটাই ভালোবাসতেন, তারা আর্ট কালেক্টর হিসেবে তাদের এই সমাজে অলরেডি প্রতিষ্ঠিত এবং তারা লিখতেনও খুব ভালো। এবার তারা ঠিক করলেন এমন একটা ক্ষেত্র হওয়া প্রয়োজন, এমন একটা জায়গা হওয়া দরকার যেখানে এই শিল্পপ্রেমী যারা রয়েছেন তারা যেমন সেখানে এক্সিবিশন করতে পারবেন, এখানে এসে পড়াশোনা করতে পারবেন একটু লাইব্রেরিতে, তারপর সেখানে ডান্স, নাটক সমস্ত মিলিয়ে একটা জায়গা তৈরি হবে, সেখানে ক্যাফেও থাকবে। এই সমস্ত পুরো ভাবনা নিয়ে এমন একটা পরিসর করতে চেয়েছেন যেখানে পুরো জায়গা জুড়ে একটা শিল্প চর্চার ক্ষেত্র হবে, একটা এমন মাল্টিডিসিপ্লিনারি কালচারাল সেন্টার তৈরি করার কথা তারা ভাবেন। তাদের সেই স্বপ্নের নাম কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি। এই স্বপ্নকে যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার নাম রিচা আগরওয়াল। রিচা আগরওয়ালের লিডারশিপে আজকে এই কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটির কর্মকাণ্ড খুব সুদক্ষভাবে এবং সুদৃঢ়ভাবে এখন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রায় 70,000 স্কোয়ার ফিট জুড়ে এই বিল্ডিং কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি তৈরি। প্রতিটা ফ্লোরে কী কী আছে আমরা দেখার চেষ্টা করব। টোটাল 6 তলা জুড়ে এই কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি। গ্রাউন্ড ফ্লোরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইমামি আর্ট গ্যালারি, যেখানে মূলত প্রদর্শনীটা এখানেই হয়। ফার্স্ট ফ্লোরে রয়েছে অ্যাম্পি থিয়েটার, ব্রেইলি লাইব্রেরি। সেকেন্ড ফ্লোর কেসিসি গ্যালারি স্টোর, কেসিসি ক্যাফে এবং কেসিসি লাইব্রেরি। থার্ড ফ্লোরে থাকছে কনজারভেশন ল্যাব, যেখানে পুরনো যে ছবি থাকে সেই ছবিগুলোকে রেস্টোরেশন করার কাজ এখানে হয় এবং ওনাদের ইন্টারনাল যে কাজকর্মর যে অফিস, সেটা ওয়ার্ক স্পেসটা এখানে রয়েছে। ফোর্থ ফ্লোরে রয়েছে লার্নিং রুম 1, লার্নিং রুম 2, কেউ ডান্স রুমে যদি কেউ প্র্যাকটিস করতে চান তার জায়গাটা ফোর্থ ফ্লোর। খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা রয়েছে ফিফথ ফ্লোরে, যেখানে ইমামি লিগাসি সেন্টার। ইমামি লিগাসি সেন্টার এমন একটা জায়গা যেখানে এই যে জার্নি রয়েছে, পুরো যে জার্নি রয়েছে, সেই জার্নিটা যে বড় বাজার থেকে শুরু করে ইমামির যে আজকে পর্যন্ত যে ইতিহাস, সেটার একটা মিউজিয়াম বলা যেতে পারে। সেই জায়গাটাই হচ্ছে ইমামি লিগাসি সেন্টার। খুব সুন্দর জায়গা।
मैम आप एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, लेकिन आर्ट से आपका इतना गहरा रिश्ता कैसा है? ये ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि एज इंडियंस एंड एज यंग गर्ल्स हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है हर तरीके से। कोई ना कोई इंट्रोडक्शन, दादी है, नानी है, बुआ है, मासी है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखाते ही रहता है। हॉलीडे टाइम का तो सबका एजेंडा ये होता है कि कुछ ना कुछ सिखाओ। तो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, शायद हमको पता भी नहीं रहता है, पर हर एक इंसान का आर्ट से कोई ना कोई तरीके का लेना देना होता ही है। चाहे आप विजुअल आर्ट बोल लीजिए, चाहे गाना के हिसाब से बोल लीजिए, खाना के हिसाब से बोल लीजिए, कपड़ों के हिसाब से बोल लीजिए, अपने घर के सजावट के हिसाब से बोल लीजिए। आर्ट तो हम सब में है, कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरीके से है ही है। आर एस अग्रवाल जी और जब आर एस गोयनका जी ने एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, तो फिर आर्ट और कल्चर में इतना बड़ा इन्वेस्ट करने में क्या इंस्पिरेशन रही है? आई थिंक हम जो बोलेंगे वो शायद एक बहुत संक्षिप्त या बहुत छोटे रूप में आई कैन यस। डिस्क्राइब उनका विजन, क्योंकि अग्रवाल जी एंड गोयनका जी का विजन इज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन फॉर मोस्ट ऑफ अस। इमामी 50 साल पुरानी कंपनी है एंड दोनों दोस्तों ने, भाइयों से बढ़कर ने ये कंपनी स्टार्ट की थी बहुत छोटे कैपिटल के साथ। एंड अगर आप हमारा लेगेसी सेंटर घूमेंगे तो आपको पूरी की पूरी कहानी एकदम शायद उनके ज़बान से समझ में आएगी। एंड दे हैव ऑलवेज बिन गिवर्स। जो हमारी दादी जी थी, उनका हमेशा यही रहता था कि अगर हम 1 रुपया भी कमा रहे हैं तो उसमें से 10 पैसा तो मेरे को दान में देना ही है, कोई ना, सोसाइटी को। तो जब उनके पास उतना ही रुपया था, शी यूज़ टू मेक श्योर कि वो चल के जाती, वो रिक्शा का वो 50 पैसा बचा के, ताकि शी कुड गिव इट एट भगत जी दान में। तो और अग्रवाल जी इज़ बिन अ क्रिएटिव पर्सन। अगर आप इमामी के प्रोडक्ट्स देखेंगे, हमारा पैकेजिंग देखेंगे या हमारे परफ्यूम्स देखेंगे, सब बहुत क्रिएटिव है। तो क्रिएटिविटी से तो नाता बहुत गहरा है ही है। और जब कोई एक पोजीशन पे पहुंचता है एंड विद गॉड्स ग्रेस, अग्रवाल जी की इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करे, एक थिंक टैंक बनाए जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल हम सब मिलें साथ में और एक दूसरे को इंस्पायर करें, एक ऐसा जगह बनाने का। एंड बंगाल में रह के इट इज़ बट नेचुरल कि हम बात ही करेंगे एंड वी विल टॉक ओनली अबाउट आर्ट इन अ बिग वे, हाउ वी कैन गिव बैक, what we can do for the society. So I think ये बहुत ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है। ये इतना कोई हमको आइडिया नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, एंड honestly we did not have that kind of in-depth understanding or knowledge of what is required to run a center like this. But all Agarwal ji wanted was to give. It was his passion. हम एक बात पूछना चाहते हैं कि वो जब वो प्रोडक्ट जब क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी के बाद आपने बोला, मैं वहाँ पर गए थे वो लीगेसी सेंटर में, तो उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया था कि जो बोरोप्लस का जो पैकेजिंग है वो डेवलप किया है, इवॉल्व किया है, तो हर टाइम उन्होंने ही डिज़ाइन के बारे में बताते थे। ये कि एक्चुअली एकदम, आपको पता है हमारे घर पे हर प्रोडक्ट टेस्ट होता था। अच्छा। पाउडर टेस्टिंग, बिकॉज इमामी तो छोटी कंपनी था ना, इतना कोई रुपया भी नहीं था कि आप बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे एंड करेंगे। तो पाउडर टेस्टिंग हमारे घर में ऐसे होता था। टेस्टर कौन था? हम लोग सब, आप भी थे? ऑल ऑफ अस, एवरीवन इन द फैमिली, राइट फ्रॉम द चाइल्ड टू द दरबानजी इन द बिल्डिंग वी लिव्ड इन। अच्छा। तो पूरे रूम में ही यूज्ड टू ब्लो द पाउडर लाइक दिस एंड पूरा सुगंध आता था, एंड देन ऑल ऑफ अस हैड टू गो इन एंड कम आउट and give our opinion. Actually we have done that, and it's amazing, and those are the most beautiful memories that we all have. और आज तक भी हम लोग यही बोलते हैं, इमामी caters to the bottom and mid of the pyramid. तो आप और हम ही हैं वहाँ पे, तो हम लोग को तो पसंद आना ही पड़ेगा, नहीं तो चलेगी कैसे कंपनी। ज़रूर ज़रूर। गैलरी, लाइब्रेरी, कंजर्वेशन लैब, फेलोशिप, कैफ़े, कम्युनिटी प्रोग्राम, केसीसी को आप एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखती है या एक लिविंग इकोसिस्टम के रूप में? हम बिलीव करते हैं कि आर्ट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, या लाइफ इटसेल्फ इज़ एन आर्ट, हाउ यू चूज टू लिव इज़ एन आर्ट। तो इट इज़ डेफिनेटली अ लिविंग इकोसिस्टम विच हैज़ टू बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। आपको सीखना भी ज़रूरी है, आपको ग्रो करना भी ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वांट्स एंड फुलफिल देम, एंड
एक स्पिरिचुअल नीड होता है, एक आपके इंटेलेक्चुअल नीड होता है, एक आपका क्रिएटिव नीड होता है, एंड जो गैप हम फिल करना चाहते हैं इज़ दैट क्रिएटिव नीड ऑफ ईच इंडिविजुअल. सो इट इज़ डेफिनेटली अ लिविंग इकोसिस्टम. ठीक. केसीसी का कौन सा हिस्सा जो आपको बहुत ही पसंद है? वो डिपेंड करता है सुबह के एजेंडा में क्या है. सुबह के एजेंडा में क्या है? क्योंकि जब हम लोग ईच आर्म ऑफ केसीसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड जिस तरीके से ये इकोसिस्टम वर्क करता है, हम लोग सब एक दूसरे पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है. वी टॉक अबाउट बीइंग इंटरडिपेंडेंट. यहाँ पे कोई ओवर इंडिपेंडेंट भी नहीं है एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट भी नहीं है. तो सिंस एवरी वर्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो एवरी वर्टिकल इज इक्वली इम्पोर्टेंट. आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इससे पहले, केसीसी के पहले आप कौन सा डिपार्टमेंट संभालते थे? हम उस टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे, नॉट संभालते थे. आई अच्छा. वॉज वर्किंग एंड ट्रेनिंग इन द AMRI हॉस्पिटल, कि उस टाइम जो नॉन मेडिकल नीड्स होता है अच्छा. उसके लिए. तो अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना ज़्यादा चैलेंजिंग है या एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना? एक्चुअली आपका क्वेश्चन अभी चैलेंजिंग है, पर दैट सेड, देखिए, नंबर्स दोनों जगह ज़रूरी है. अच्छा. आप चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो आपके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉट द पीपल हु आर वर्किंग इन इट. एवरीबडी इज वही होता है ना, एक डिपेंडेंस रहता है. मेरी टीम में जितने लोग हैं, आई नीड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग व्हाट दे हैव अर्नड और व्हाट दे डिज़र्व, दे गेट इट ऑन टाइम. तो नंबर्स तो ज़रूरी है ही, मार्केटिंग ज़रूरी है. तो मेरे ख्याल से हर एक इंस्टीट्यूशन, एंड थोड़ा सा हम लोग कोशिश, बिकॉज ऑफ माई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, हम लोग कोशिश ये भी किए हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अ कॉर्पोरेट है, जो अंडरस्टैंडिंग है या सिस्टम्स है, वो हम यहाँ पे लेके आएँ. एंड देन उसमें जो इमोशनल नीड होता है या आपका क्रिएटिव लिबर्टीज़ होते हैं, टू ब्रिंग इन अ पंच ऑफ दैट. एंड वाइल वी आर डूइंग दिस, हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि एन इंस्टीट्यूशन, अ बिजनेस, जो बेस है, बेस प्रिंसिपल जो होता है, जो कोर है, वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही है. सिमिलर ही है. इट इज़ डेफिनेटली सिमिलर. हम पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का जो आर्टिस्ट है वो हैंडल करना कितना चैलेंजिंग था? आई थिंक वी आर अ क्रिएटिव कम्युनिटी. यस. तो वी आर पैशनेट एंड डीपली पैशनेट. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. वो जितना पैशनेट आप होंगे, उतना सेंसिटिविटी के साथ आपको डील करना होगा अपना काम. एंड आई थिंक that's the beauty, that's what brings out the best in each other. सही बात है. अच्छा, हम अभी आएंगे वो जो कंजर्वेशन लैब के बारे में. हम नए आर्टिस्ट को क्रिएट करने की बात करते हैं, लेकिन पुरानी जो आर्ट वर्क है उसको प्रिजर्व करने की बात नहीं करते. तो ऐसा क्यों? शायद, आई एम नॉट, दिस इज़ माई ओन अंडरस्टैंडिंग, पर जो हमारा कम्युनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग है, वी बिलीव अ लॉट इन सस्टेनेबिलिटी, इन रिसाइकलिंग. अपने पूजाज में इतना सुंदर पंडाल बनाते हैं, इतना सुंदर पंडाल बनाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द पूजाज हम लोग पूरा डिसमेंटल कर देते हैं. सो दैट इज़ अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड डिटैचमेंट इन अ सेंस. पर दैट सेड, एक कल्चरल ग्रोथ या कल्चरल लेगेसी जो क्रिएट करना है, वो भी ज़रूरी है. तो हम ये तो नहीं बोल सकते नहीं करना चाहते हैं, पर शायद हम सीख सकते हैं कि हम इसको बेटर कैसे करें. तो दिस जो कंजर्वेशन सेंटर था, ये शायद ये हमारा खुद का नीड था टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक थिंग्स बेटर. एंड ज़रूरी नहीं है कि, ऑफ कोर्स वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि आप पहले की चीज़ों को कैसे ठीक रखें. yes. पर ये भी समझना ज़रूरी है कि जो आगे बन रहा है उसको सही तरीके से कैसे बनाएं. हाउ डू यू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर पेपर, हाउ डू यू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर पेंटिंग मटेरियल, ऑन द मटीरियलिटी ऑफ थिंग्स. आप उसका लाइफ कैसे समझेंगे. तो दे आर वेरी स्मॉल थिंग्स, पर जो बहुत यंग आर्टिस्ट होते हैं. तो ये क्या हम अभी कंजर्वेशन लैब में गए थे, हम देखा भी ये बात, क्या आर्टिस्ट को आप लोग टीच एडुकेट करते हैं? हमारे जो आर्टिस्ट हमारे रोस्टर में हैं, जिनके साथ हम रेगुलरली काम करते हैं, वी डेफिनेटली डू लॉट्स ऑफ सेशंस विद देम टू एक्सपोज देम ऑफ द पॉसिबिलिटीज़.
क्योंकि आज के दिन आप और हम जब कोई आर्टवर्क खरीदते हैं, वी बिलीव दैट इट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑफ व्हाट इज़ अवेलेबल. यस यस. So I think that is a moral responsibility in a sense to be able to give your best. अब जो आर्टिस्ट ने बनाया है, क्रिएट किया है, उसके हिसाब से he has done his best, but probably it was not the best. So as an institution, Yes. we feel responsible that जितना हम समझ सकते हैं उतना तो ठीक करें, जितना हम रीच कर सकते हैं, जितने लोगों को हम रीच कर सकते हैं, उतना तो हम आगे बढ़ें. आप जब कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी आप क्रिएट कर रहे थे, तो सब तो ठीक है, आर्ट गैलरी आप बनाएं, आप एक कैफ़े हो या लाइब्रेरी हो, लेकिन कंजर्वेशन लैब बनाने का वो आइडिया कैसे आया? हम लोग काफ़ी ट्रैवल किए थे बाहर देखने के लिए कि इंटरनेशनली क्या होता है, क्या नहीं होता है, और फिर एक समझ में ये भी आ रहा था गैप्स क्या है, अच्छा. कि हम क्या कर सकते हैं, और व्हाट इज़ द सर्विस यू कैन गिव पीपल बोथ वेज. सी, कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा. देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच एवरीवन अंडरस्टैंड्स टुवर्ड्स द ऑडियंस, but there is also a very big responsibility towards the artists and all the people who are working in this ecosystem. ठीक. तो अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे काम, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द विजुअल आर्ट्स, तो आपका प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम आना ही है, आज नहीं तो कल. आना ही है. यस. तो ये जो गैप है इसको फिल करना ज़रूरी है. तो हम कई सारे टॉक्स, एटलीस्ट आई थिंक एवरी क्वार्टर या एवरी क्वार्टर वी डेफिनेटली डू अ टॉक फॉर इवन पीपल लाइक अस हु आर कलेक्टर्स. अगर आप आर्ट खरीदते हैं या आप शौकीन हैं, तो थोड़ा बहुत जानना अच्छा रहता है. ये जैसे ना हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, बहुत घरों में आप जाएंगे तो एसी के ठीक नीचे आप पेंटिंग लगा देते हैं. ठीक. कई बार एसी का पानी लग रहा है, मॉइस्चर डायरेक्टली आर्ट पे लग रहा है, वो तो आर्ट के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना. या एकदम आप डायरेक्ट सनलाइट पे Yes, yes. के सामने ऑयल पेंटिंग लगा दे रहे हैं, तो वो तो आर्ट के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना. तो देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, बट दे मेक अ वेरी बिग डिफरेंस. यस. आज की जो जेन जी है वो आर्ट को कैसे देखती है? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द जेन जी. जेन्यूनली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद देम, क्योंकि इन लोग हर चीज़ को पहले लॉजिक में तोड़ते हैं एंड समझ के आगे बढ़ते हैं. अच्छा. जैसे थैंकफुली मेरा काम बहुत यंग बच्चों से पड़ता है जो आर्ट फ्रेटर्निटी में है, एंड या मेरे घर के बच्चे भी हैं, दे आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स. ठीक. सो मुझे लगता है कि देर इज़ अ काइंड ऑफ सेंसिटिविटी एंड देर इज़ एन अवेयरनेस, देर इज़ अ जनरल अवेयरनेस. अगर कोई 18 साल का स्टूडेंट आपसे कहे कि वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो क्या सजेशन देंगे आप? व्हाई नॉट. बट आप आर्टिस्ट इसलिए मत बनिए क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है आप और क्या बन सकते हैं. आप इसलिए बनिए क्योंकि आप बनना चाहते हैं. यू हैव टू बी कमिटेड एंड इट्स नॉट ईजी टू बिकम एन आर्टिस्ट. लेकिन हमको ये भी क्वेश्चन आपसे करना है कि 18 साल में ही क्यों हम चॉइस करेंगे कि हम आर्ट के सेक्टर में जाएंगे? ये वेस्ट बंगाल का जो एजुकेशन Curriculum इंफ्रास्ट्रक्चर है, है, हाँ. ठीक है, तो क्यों एकदम जब स्टूडेंट रहता है छोटा, तो तब से क्यों ये आर्ट का एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं हो रहा है? पर होता तो है ना, पहले तो आर्ट क्लासेस और होते ही थे, स्कूल्स के करिकुलम में आर्ट क्लास था ही, क्राफ्ट था ही, एंड आई थिंक ये ज़्यादातर ना घरों में सिखाया जाता हाँ है. हाँ. तो अगर आपके नेचुरल फ्लेयर है कोई भी आर्ट में, ठीक. जब आप आर्ट बोल रहे हैं, डोंट थिंक ऑफ ओनली ड्राइंग ऑन पेपर और एज आर्ट. वो डांस भी हो सकता है, इट वो कैन बी एनी सब कुछ फॉर्म हो ऑफ सकता है. आर्ट. म्यूजिक हो सकता है, Yes. डांस हो सकता है, कलनरी आर्ट यस. हो सकता है, क्राफ्ट्स आप कोई भी सीखना चाहते हैं वो भी एक प्रकार का ठीक. आर्ट ही है. तो आई थिंक दिस इज़ आर्ट इज़ एक्चुअली अ कॉलिंग. जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना, उनको बचपन से पता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, एंड वो शुरू से उसी तरफ जाते हैं. एंड ऐसे बहुत लोग होते हैं, दे स्टडी सो मच एंड अचानक से वन फाइन डे दे रियलाइज़ कि हम जो पढ़ाई की है वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं. यस. आई वॉन्ट टू लुक एट अ चेंज इन करियर. I want to look at something else. What's wrong? आप में अगर वो हिम्मत है चेंज करने के लिए, टू फाइंड योर पाथ,
कर सकते हैं, सब में इतना हिम्मत भी नहीं होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जोगिन चौधरी का एक बुक है और द डार्क अरुणिमा दी, अरुणिमा दी का चौधरी है। का, हाँ। ये सब बुक क्या यहाँ यहीं से पब्लिश होता है हाँ, क्या? ये सारे बुक्स हम यहीं पब्लिश किए। हमारा एक एक्सटेंसिव पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है एंड वी वर्क कंटिन्यूअसली इन ब्रिंगिंग आउट बुक्स ऑफ नॉट ओनली द आर्टिस्ट वी represent but also on other important and relevant topics of Bengal. We are very soon launching Articulate, our digital magazine, where हम invite करेंगे curators को to send us articles, young and senior all, so that there is more material that we can share with each other. এগুলো আমাদের ক্ষেত্রে অনেকটা ডকুমেন্ট হয়েও থাকছে আমাদের আর্টিস্টদের নিয়ে। আমরা এমন অনেক আর্টিস্ট রয়েছে তাদের জীবন নিয়ে যখন আমরা ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছি অ্যাভেলেবেল নয় ইন্টারনেটের মধ্যে। তো এটা কি সত্যি সমস্যা? है, डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आई थिंक, क्योंकि there was a gap in between, and also हमको समझना चाहिए इंडिया इज़ अ यंग इकोनॉमी, वी आर ओनली 75 years old पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो क्या क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं तो गैप्स छूटेंगे। तो नाउ आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ऑल्सो फिल दैट गैप। एंड दैट सेड, हम लोग इमामी आर्ट में जो आर्टिस्ट हम लोग को लगता है हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच, पर उनके बारे में कोई जानता नहीं है, सुनता नहीं है, हम अब उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एस्टेट को। तो पूरा आर्काइवल मटेरियल निकालना, सब निकालना, पूरा वी वर्क ऑन इट इन एंड विद एन इन डेप्थ स्टडी। जैसे हम ललित मोहन सेन को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्तिक पाइन को करते हैं। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर वी केम फ्रॉम। इमामी या केसीसी ये क्या जो फोक आर्टिस्ट है उनको भी सपोर्ट करता है? इन अ वेरी बिग वे। हमारा एक प्रोग्राम होता है, इट इज़ द प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड कारीगरी, जहाँ हम वी इनवाइट आर्टिजन्स to directly come, artisans, weavers, traditional crafts, indigenous, tribal crafts, सबको to come and showcase. This year we are doing 5 such events जहाँ वो आएंगे and they will showcase their product. हम workshops बहुत करते हैं for students, for young women, and also people can buy. मैम, कोलकाता को कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। ये इस लेगेसी में हम जी रहे हैं या नया लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं? डेफिनेटली इस लेगेसी में जी रहे हैं। ये क्रिएट नहीं हो सकता, ये है, और ये इतने जनरेशन से पास ऑन हो गया है। तो हर चीज़ ना कभी थोड़ा लो आता है, कभी थोड़ा हाई आता है, पर जी हम उसी लेगेसी में रहे हैं। अगर एआई आर्ट बना सकते हैं तो ह्यूमन आर्टिस्ट का यूनिकनेस कहाँ पर है? एआई बहुत कुछ कर सकता है, पर जो ह्यूमन फैक्टर है वो इररिप्लेसेबल है। वो कोई चाह के भी, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस योर मदर्स लव। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस पैशन। इट इज़ ओके टू रिप्लेस कोड्स, यस, बट जब आप एक आर्ट बनाते हैं, एक मे बी माई अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट व्हेन आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल जो आर्ट को बहुत डीपली समझते हैं, एंड स्पेशली इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो एक्सप्रेशंस होते हैं या मुद्राज होते हैं, वाइल दे आर प्रैक्टिस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। हर एक आर्टिस्ट परफॉर्म करने से पहले कितना बार प्रैक्टिस करता है, हजारों बार। पर जो उस दिन होता है, कोई दिन होता है ना, आज तो बात ही कुछ अलग था। आज तक का वैसा कुछ हुआ ही नहीं। वो कहाँ से रिप्लेस होगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो इमोशन है, वो सेंटिमेंट है, चाहे वो मौसम ही है और कुछ नहीं तो, पर पॉसिबल नहीं है। क्या क्रिएटिव करियर्स को लेकर हमारी सोच अभी भी आउटडेटेड है? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा शिफ्ट तो आया है। सी ऑल द डिज़ाइनर्स आज के दिन, फैशन डिज़ाइनर्स, वो भी तो आर्ट है। या हमारे जो परफॉर्मर्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हैं, एंड द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे कमांड, the kind of knowledge they have, the kind of people they meet, शायद मेरे ख्याल से the shift has already happened in, I think so.
हम जहाँ पर बैठे ये एम्पी थिएटर है, इसका पर्पस क्या है? बंगाल में स्पेशली कैलकाटा में 6 महीना आप आउटडोर नहीं बैठ सकते। 6 महीना क्या, 9 महीना साल का आप आउटडोर तो बैठ ही नहीं सकते। गर्मी के लिए, गर्मी के लिए, बारिश के लिए। अच्छा। तो जब हम ये सेंटर बना रहे थे हमको यही लगा कि एक कोजी इंटीमेट फील आना बहुत ज़रूरी है, इवन क्योंकि एक लार्ज ऑडिटोरियम का पर्पस अलग होता है, फील अलग होता है। एंड द मिनट यू मेक एन इंटीमेट स्पेस, उसमें जो काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आता है या इंटरेक्शन होता है, वी वांटेड टू कीप दैट, वी थॉट दैट वाज स्पेशल। नहीं तो हम आज आप और हम भी यहाँ नहीं बैठे होते फॉर श्योर। मैम पूछ सकते ये एक्चुअली है क्या, और ये एंट्रेंस में ही क्यों लगा हुआ है? ये इंस्टॉलेशन है, काइनेटिक इंस्टॉलेशन। इसको डिसोबीडियंस, जो नासिया इग्लिस है, शी इज़ अ ग्रीक आर्टिस्ट, शी कॉल्स इट डिसोबीडियंस। वो बोलती है हम इसको एक तरीके से बनाए हैं, और जब भी कोई इसके अंदर चलता है वो मेरे को डिसोबे करता है, वो किसी और को ओबे करता है। सो इट इज़ कॉल्ड डिसोबीडियंस। पर जब हम लोग इसको देखे थे हमको यही लगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इतना छोटा है ना, अंदर से लगता है कि आप चलेंगे कैसे, आप फंस जाएंगे। पर हम लोग को यही लगता है कि वो पहला कदम लेना ज़रूरी है। आप जब पहला कदम लेंगे तो रास्ता तो बनेगा ही, खुल जाएगा, खुलेगा ही, पर आप वो कदम तो लीजिए। ऐसा ही इमामी का जो फाउंडर है वो 20,000 से ही वो पैदल स्टार्ट किया था ना। एग्जैक्टली। तो हम लोग को इसीलिए लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलेवेंट इन लाइफ, क्योंकि आधा प्रॉब्लम तो यही है कि हम पहले से डरे हुए रहते हैं। आज भी कई टैलेंटेड आर्टिस्ट को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या सिस्टम का है या विजिबिलिटी का है? अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग। कई बार हमको लगता है हम बहुत टैलेंटेड हैं, पर शायद उसमें वो 1% किसी और से थोड़ा कम है, तो इसलिए उनको थोड़ा रिकग्निशन ज़्यादा मिल जाता है। इतना ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है अभी भी नहीं है, और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा होने में। इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं कि जहाँ पे आप जाके शोकेस करें, इतना एक्सपोजर नहीं है लोगों को टू इंक्लूड कल्चर और आर्ट इन देयर एवरीडे। तो आई थिंक इट इज़ अ प्रोसेस। वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर श्योर, पर टाइम लगेगा। मैम आज का आर्ट वर्ल्ड क्रिएटिविटी से ज़्यादा मार्केट ड्रिवन हो गया है। इट्स अ catch-22, दोनों ज़रूरी है। आप कुछ कर भी रहे हैं और आप उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे कैसे? और आप खाली बात कर रहे हो और कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक हम लोग कई बार ना सेंटर में बात करते हैं कि ये क्या, ये पॉपुलर है, ये इंटेलेक्चुअल है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। पर वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, दैट बोथ द पॉपुलर एंड द इंटेलेक्चुअल, पॉपुलर में मार्केटिंग ज़्यादा हो सकता है, इंटेलेक्चुअल में मटेरियल शायद ज़्यादा हो सकता है, बट द पॉपुलर एंड द इंटेलेक्चुअल दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आपको पॉपुलर से नंबर्स मिलेंगे, आपको इंटेलेक्चुअल से आई थिंक मेंटल ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा, दोनों ज़रूरी है। आज का यंग आर्टिस्ट ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ में फील करता है? फाइनेंशियल सर्वाइवल, सोशल वैलिडेशन और ओरिजिनलिटी? आई थिंक ऑल थ्री। द वैलिडेशन एवरीबडी सीक्स फॉर एवरीथिंग। सोशल मीडिया इज़ थ्राइविंग ऑन वैलिडेशन। आप एक फ़ोटोग्राफ भी खुद का लेते तो आजकल बच्चे उस पर फिल्टर्स, एडिट, ये वो करके फिर डालते हैं। कोई नॉर्मल तो बहुत कम लोग डालना चाहते हैं। It is a financial challenge. I told you, being an artist is not easy. It's like tapasya and years of tapasya. All three. RS जी, दोनों ही RS जी जो सपना देखे थे, आपको, आप अभी कौन सा पोजीशन में है कि उसका जो ड्रीम इतना परसेंटेज सक्सेसफुल हुआ है? I think I'm at 1%. 1%? I think I'm at 1%. हम उनका विजन का अगर 50% भी अपने लाइफ टाइम में अचीव कर लें तो आई विल से आई एम ब्लेस्ड। হাই ম্যাম, নমস্কার। আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার সাথে এখন এই যে আর্ট মানে গ্যালারি রয়েছে, গ্যালারিটা দেখার চেষ্টা করবো, আর কী কী এক্সিবিশন চলছে সেটাও একটু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে।
ইমামি আর্ট গ্যালারি কেসিসি বিল্ডিংয়ের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ঠিক। উই আর আ কমার্শিয়াল আর্ট গ্যালারি। আমরা আর্টিস্ট রিপ্রেজেন্ট করি, ঠিক। আমরা এক্সিবিশনস করি উইচ আর ফর সেল, অ্যান্ড উই অলসো পার্টিসিপেট ইন আর্ট ফেয়ার্স। আজকে আপনারা যেখানে এসছেন এখানে আমরা সাইমালটেনিয়াসলি দুটো এক্সিবিশন মাউন্ট করা আছে। একটা হলো এনশিয়েন্ট ব্যালেট, এখানে 12 জন ইস্ট অ্যান্ড নর্থ ইস্টার্ন আর্টিস্ট আছে, প্রাথমিকভাবে কলকাতা এবং কলকাতার সারাউন্ডিং রিজনস থেকে আর্টিস্টস আছে, এবং এইখানে তাদের ছবি, স্কাল্পচার, সেরামিক্স আমরা একসঙ্গে নিয়ে এসেছি। It is a kind of a look into newer practices, but also juxtaposed against some archival material. For instance, on the far wall we have photographs by Lalit Mohan Sen. These are archival photographs that go back almost 100 years. And we have somebody as young as Raja Boro. Raja Boro একজন আর্টিস্ট যাকে আমরা রিপ্রেজেন্টও করি, উনি আসাম কে বিলং করেন, এবং এটা ওনার উডকাট প্রিন্টস। সিমিলারলি এখানে বিভিন্ন আর্টিস্টরা আছেন, সুব্রত ভৌমিক। আপনি যদি আরেকটু এগিয়ে যাই, আমরা এই যে বিশাল একটা পেন্টিং দেখছেন অন উড, this is by a young artist called Rahul Sarkar. উনি কলকাতার, বাট হি লিভস অ্যান্ড ওয়ার্কস আউট অফ শান্তিনিকেতন। আচ্ছা। সো এখানে সিনিয়র আর্টিস্ট, ইয়াং আর্টিস্ট যারা বিভিন্ন মিডিয়ামে কাজ করেন, সেরামিক্স হতে পারে, টেক্সটাইলস, উই হ্যাভ উড কাট, উই হ্যাভ ক্যানভাস পেন্টিংস। এই গ্রুপ শোটায় আমরা চাই, what we wanted to show was how different voices who are practicing within the region can come together. আর ওনাদের বিভিন্ন কাজগুলো যখন ডিসপ্লে করা হচ্ছে, these works also speak to each other and a new narrative comes through. তো আমাদের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কেসিসিরও ম্যান্ডেট দ্যাট we have to look at the region. East and Northeast is our primary mandate. আমরা যা কাজ করি সেটার একটা প্রাধানিকভাবে একটা জায়গা এখানকার আর্টিস্টদের তুলে ধরা, এটা আমাদের। এবং ইয়াং জেনারেশন এবং যারা সিনিয়র রয়েছে, সিনিয়র, উই আর অলওয়েজ লুকিং ফরওয়ার্ড, কিন্তু আমরা আবার হিস্ট্রিকেও কখনোই বাদ দিতে চাই না। তো আমাদের এই যে একটা শৃঙ্খলা, যেটা পাস্ট থেকে ফিউচারের, এটা সবসময় আমরা নিজেদের কাজের মধ্যে দেখাতে চাই। এটা আপনি কেসিসিতেও দেখেছেন, বিভিন্ন আমাদের অন্য জায়গায়, আর ইমামি আর্টেও আমরা ঠিক এইভাবেই কাজ করি। আমাদের এখন কলকাতার মধ্যে বলছি, এত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, আমি ধরুন একাডেমি অফ ফাইন আর্টস বলছি, কি পার্থক্য? একাডেমি অফ ফাইন আর্টস কিংবা অন্যান্য যেগুলো পাবলিক স্পেসেসের মধ্যে আসে, ওখানে আর্টিস্টরা নিজেরাই ভাড়া করে শো করতে পারেন, তারা জায়গাটাকে হায়ার করতে পারেন, অনেকেই করেন, স্টুডেন্টরাও আমি দেখেছি তাদের অ্যানুয়াল এক্সিবিশনস ওখানে করেন। এইটা যেহেতু এটা একটা, ইটস আ কন্টেম্পোরারি আর্ট গ্যালারি, যেখানে আমরা নিজেদের কিউরেটেড এক্সিবিশনস করি, আমরা আর্টিস্ট ইনভাইট করি, যেরকম এই এক্সিবিশনে অনেক আর্টিস্টরাই যাদের আমরা ইনভাইট করেছি, কিংবা আমরা যদি আমাদের রিপ্রেজেন্টেড আর্টিস্ট তাদের শো করি। যেরকম আমরা নেক্সট গ্যালারিটায় যখন যাব, আপনি দেখবেন সায়নী সরকারের এক্সিবিশনটা ওখানে আছে। ওটা সায়নী ইজ ওয়ান অফ দি আর্টিস্ট দ্যাট উই রিপ্রেজেন্ট। শি ইজ আ ভেরি ইয়াং আর্টিস্ট, অনলি 27 years of age, বাট এত অসাধারণ কাজ যে আমাদের মনে হলো কি এটা একটা সোলো শো হওয়া উচিত। এবং যেই আর্টিস্টদের আমরা এখানে রিপ্রেজেন্ট করি, মানে তাদের আমরা অল ইয়ার রাউন্ড এক্সিবিশনস দিই, ওনাদেরকে আমরা বিভিন্ন আর্ট ফেয়ার্সে দেখাই, ইন্টারন্যাশনালিও দেখাই। তো এইটা ডিফারেন্স, মানে পাবলিক গ্যালারি ইজ মোর আ স্পেস, বাট কমার্শিয়াল কন্টেম্পোরারি গ্যালারি ইজ অলমোস্ট লাইক আ সার্ভিস অ্যাজ ওয়েল। মানে আমরা আর্টিস্টকে রিপ্রেজেন্ট করি, তার ক্যারিয়ার এনহান্সমেন্ট করি, তাকে গাইড করি কিভাবে কি করতে হবে। সো ইটস আ লং জার্নি। সামটাইমস কোনো আর্টিস্টদের সঙ্গে আমরা হয়তো অনেক বছর আগে থেকে কাজ করছি, আর কিছু আর্টিস্ট যেরকম রাহুলকে আমরা জাস্ট রিসেন্টলি আমাদের সঙ্গে জুড়েছে। সো ইটস আ লং জার্নি অ্যান্ড উই ওয়ার্ক উইথ দি আর্টিস্ট ফর আ লং টাইম। আচ্ছা, আমি আমাদের দর্শক যারা রয়েছেন আর্টিস্ট, তাদের জন্য একটা প্রশ্ন করি, তাদের সুবিধার জন্য, যে ইমামি ঠিক কি দেখে একটা আর্টিস্টের সাথে রিপ্রেজেন্ট করে, মানে জোড়ে? খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বাট খুবই কঠিন প্রশ্ন। এইটার ঠিক সঠিক উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল। এখানে আমরা
মানে যে একজনের কাজ দেখলাম খুব পছন্দ হয়ে গেল তাকে ঠিক, ঠিক। অনবোর্ড করে নিলাম সেরম নয়। দীর্ঘদিন ধরে তার প্র্যাকটিসটাকে আমরা অবজার্ভ করি, স্টুডিও ভিজিটস করি, তার সিরিয়াসনেস অফ প্র্যাকটিস দেখি। কেন আমি আনফর্চুনেটলি মানে এরকমও হয়েছে অনেক সময় অনেক আর্টিস্টদের সঙ্গে আমরা কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে, কিন্তু ইউনো সোশ্যাল প্রেশার্স, ফ্যামিলি প্রেশার্স, তারা কাজ ছেড়ে দেন, ঠিক নেই। তারা করতে পারেন না কন্টিনিউ। তো এই জন্য আমরা একটু স্টাডি করি, যদি কারো কাজ আমাদের ভালো লাগলো। আর এই ভালো লাগাটা কিভাবে সেটা বলা খুব মুশকিল। আপনিও নিশ্চয়ই গান পছন্দ করেন, সিনেমা দেখেন, আপনারও নিশ্চয়ই খুব প্রিয় কিছু সিনেমা আছে, কিছু নেই, কিন্তু ঠিক কেন কোনো অ্যাক্টরকে ভালো লাগে, কাউকে কেন ঠিক ভালো লাগে না, এগুলো বলা না খুব একটা ইন্ডিভিজুয়াল জিনিস। কিন্তু তার মধ্যে একটা লজিক আছে, একটা লাইনে কাজ করতে করতে আমরা স্টাডি করতে পারি কি দিস আর্টিস্ট হ্যাজ আ প্রমিস, মানে এইটাকে তারপর আমরা ডেভেলপ করি অনেক সময়। একদম ইয়াং আর্টিস্ট যখন আমাদের সঙ্গে থাকে, ইটস অলসো গ্যাম্বল অন দ্য গ্যালারিজ পার্ট কি ওকে উই লাভ দিস আর্টিস্টস ওয়ার্ক, এর সঙ্গে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি এবং লং টার্ম কিভাবে তার ক্যারিয়ারকে গাইড করতে পারি। তো আপনি যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলেন তার অনেকগুলো লেয়ার রয়েছে। আচ্ছা, আমি যদি তাও যদি বোঝার চেষ্টা করি যে যখন মানে আপনারাই শুধুমাত্র অবজার্ভ করছেন বা দেখছেন, এটার থেকে এরকমই কি কোনো স্কোপ রয়েছে যে কোনো রকমভাবে আপনারা ধরুন এক্সিবিশন রইল, ফেলোশিপ প্রোগ্রাম রয়েছে যে আপনার আর্টিস্টরা এলো এবং তাদের মধ্য থেকে বাঁচলেন, এরকম কি কিছু থাকে? এখানে দুটো জিনিস, একটা মানে রেগুলার বেসিসে আর্টিস্টরা আমাকে পোর্টফোলিওস পাঠায়, আমাকেও পাঠায় এবং আমার কলিগসদেরও পাঠায়, আমরা দেখি এবং কারো কারো কাজ ভালো লাগলে, যেরকম এই সায়নদীপের কাজ আমাদের একটা জায়গায় দেখে খুব ভালো লাগলো, তখন আমরা আর কি এই এক্সিবিশনে ইনভাইট করলাম। তো এইরকম তো আছেই। সেকেন্ডলি আমাদের একটা অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম হয় আর্টিস্টদের জন্য, যেটার নাম হলো ইমাজিনেরিয়াম। এটা ওপেন কল, এটা 3 মাস ধরে ওপেন কল থাকে, আর ইয়াং আর্টিস্টদের জন্য অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে এটার জন্য ওপেন কলে লোক নিজের পোর্টফোলিও পাঠায়। তারপরে এটা জুরিড একটা এক্সিবিশন হয়, আর 3টে অ্যাওয়ার্ড হয়, যেখানে ইমামি ফাউন্ডেশন এই অ্যাওয়ার্ডগুলোকে সাপোর্ট করে। প্রথম অ্যাওয়ার্ডে 2 লাখ টাকা, সেকেন্ড অ্যাওয়ার্ডে 1.5 লাখ টাকা, আর থার্ড অ্যাওয়ার্ডে 1 লাখ টাকা দেওয়া হয়। তার জন্য আমরা তার বিনিময়ে কিছু নিই না, এটা সাপোর্ট টু দি আর্টিস্ট। তো এইরকমভাবে আমরা অনেক আর্টিস্টের সঙ্গেই যোগাযোগও হয়। এবং সায়নী, যার এক্সিবিশনে আমরা এসেছি, হাই সায়নী সরকার, সায়নীকে আমরা এইরকমই ইমাজিনেরিয়ামে খুঁজে পেয়েছিলাম, ডিসকভার করেছিলাম। আমি তার কাজ দেখেছি আগে বারোডায়, আমি যখন স্টুডিও ভিজিটে গিয়েছিলাম, বাট শি ওয়াজ অলসো পার্ট অফ দ্য ইমাজিনেরিয়াম অ্যান্ড she was one of the winners. And then আমাদের ওকে ফলো করলাম, ওর কাজ ভালো লাগলো, দেন উই সেই সিরিয়াসনেসটা তার মধ্যে দেখা গেল। আচ্ছা ম্যাম, আমরা সায়নীর কাছে যাব, তার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছি যে কন্টেম্পোরারি যে আর্টিস্টরা রয়েছেন, তাছাড়াও তো আমাদের ফোক আর্টিস্ট যেগুলো রয়েছেন গ্রামে গঞ্জে, কোনোভাবে কেসিসি তাদেরকে সাপোর্ট করতে পারে, এরকম কিছু প্রোগ্রাম থাকে আপনাদের? কেসিসি কিন্তু বছরে আমি জানি 2বার আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট অফ বেঙ্গল নিয়ে কাজ করে। আচ্ছা। এবং ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের সঙ্গে আমি আর্টস ফেস্টিভ্যালের সময় একটা কোলাবোরেশনেও ওখানে প্রোগ্রাম করা হয়। তো কেসিসি ইজ কোয়াইট ইনভেস্টেড ইন দ্য আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট অফ দ্য রিজন। এইটা একটা রেগুলার প্রোগ্রাম হয় এবং অনেকেই মানে কেসিসিতে যে এক্সিবিশনগুলো হয়, উইচ ইজ ফ্রম দ্য ফাউন্ডেশন নন প্রফিট সাইড, ওখানে অনেক আর্টিজানসরাও নিজেদের কাজ দেখায়। কিছুদিন আগেই মধুবনী পেন্টিংয়েরও একটা এক্সিবিশন হয়েছিল। তো এটা একটা দীর্ঘদিন ধরে কেসিসির একটা কাজ হচ্ছে এই ডাইরেকশনে। আচ্ছা, আমি একটা শেষ প্রশ্ন করব, এটা আমার জানার, খুব টাফ প্রশ্ন কিনা জানি না। আপনি যেহেতু ইস্টার্ন এবং নর্থ ইস্ট পুরো রিজিয়নটা দেখছেন, সেখানে প্রচুর শিল্পীরা উঠছে, প্রচুর শিল্পীরা কাজ করছে, সৃষ্টি করছে। কোন প্লেসের শিল্পীদের কাজ সত্যি করেই মানে খুবই সুন্দর, এগোচ্ছে সেইভাবে? আমি বলবো আমাদের এই রিজন ইস্ট অ্যান্ড নর্থ ইস্ট, এই রিজন থেকে যে আর্টিস্টরা উঠে আসছেন এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড। আমরা যদি দিল্লি, বম্বে, ব্যাঙ্গালোর বিভিন্ন জায়গায় যাই আজকের দিনে, যত ইয়াং আর্টিস্ট কিংবা ইভেন মিড ক্যারিয়ার সিনিয়ররা কাজ করছেন, তাদের সকলের মধ্যে বেশ একটা বড় মাত্রার মানে একটা রেশিওর আর্টিস্ট বিলং টু দিস রিজন। এইখানে যেহেতু অনেক বেশি অপরচুনিটিস নেই,
এই জন্য সকলে দিল্লি বম্বে ক্যারিয়ারের ওতে চলে যাচ্ছে। আমাদের মতন আচ্ছা, পুরো এই রিজনে শুধু কলকাতায় কয়েকটি গ্যালারি আছে। ঠিক ঠিক। ক্যারিয়ার খোঁজার জন্য বানানোর জন্য অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছেন। তাই জন্য আই উড সে রাইট নাও দ্য ট্যালেন্ট ফ্রম দিস রিজন ইজ এক্সেপশনাল। We are here in this space in this amazing exhibition by Shayoni Sarkar, and Shayoni is a brilliant young artist. ও নিজের কাজ সম্বন্ধে আপনাদের একদমই। বলবে। আমরা খুবই প্রাউড ওর মতন আরও ইয়াং আর্টিস্টদের কাজ দেখাতে পারি, এবং শুধু ইয়াং নয়, আমরা সিনিয়র আর্টিস্টদের সঙ্গেও কাজ করি। আমরা রিসেন্টলি একজন খুব নামকরা ফটোগ্রাফার, সিনিয়র ফটোগ্রাফার কুশল রে, ওনার ঠিক, শো ঠিক। করেছিলাম কেসিসিতে। ওনার কাজ আমাদের সবাই এত ভালো লাগলো কি আমরা ওনাকে আমাদের গ্যালারি আর্টিস্ট হিসেবে ইনভাইট করেছি। ঠিক। ওনার এক্সিবিশন হবে অগস্ট মাসে। তাছাড়া যেহেতু আমরা অ্যাজ আ আর্ট গ্যালারি উই আর কানেক্টেড টু আ লার্জার ইকোসিস্টেম অফ কেসিসি অ্যান্ড দ্য ফাউন্ডেশন, আমরা কিছু বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামসও করি। যেরকম আমরা একটা এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করি আচ্ছা, প্রত্যেক বছর। এটা আমাদের 5th এডিশন হবে। আরম্ভ করেছিলাম ওপেন কলে 100টা ফিল্ম এসেছিল, এই বছর 1,500 ফিল্ম এসছে ফ্রম অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে মনে হয় পৃথিবীর কোনো দেশ নেই যেখান থেকে ফিল্মস আসেনি। সো বিকজ উই আর কানেক্টেড টু দিস লার্জার ইকোসিস্টেম দ্যাট অ্যালাউজ আস টু ওয়ার্ক অন মেনি লেভেলস। আমরা আমাদের কাজ করি, প্লাস একটা এডুকেশনাল, একটা মেন্টরশিপ সাইডও আছে আমাদের, অ্যান্ড অ্যান আইডিয়া টু গিভ ব্যাক টু দি সোসাইটি অ্যাজ ওয়েল। এখন যারা এটা সায়নী বলতে পারবে, সায়নী তোমার পড়াশোনাটা শুরু হয়েছিল মানে আর্ট কলেজের এখানে, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে, মানে সায়নী আর্ট কলেজে শুরু করেছিল, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। সেটা তখন ফার্স্ট ইয়ার থেকে, তার 2018। তো তার আগে পড়াশোনা বলতে ওই পাড়াতে গিয়ে আঁকা, এই ধরনের আর্ট প্র্যাকটিস করা, তাই তো? কোনো প্র্যাকটিস নেই। এটা আপনার কাছে প্রশ্ন, আপনার কি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে বা আদার যে রিজনগুলো রয়েছে, এডুকেশনের মধ্যে এই আর্টটা কতটা ঢোকানো উচিত প্রথম থেকেই, যাতে এর টিচিংটা থাকে? আমার মনে হয় কি আর্ট অ্যান্ড কালচার এইটা মানুষকে অনেক বিভিন্নভাবে ভাবতে শেখায়। ঠিক। এইটার খুব দরকার আছে স্কুল কলেজ সব জায়গায়, অল্পভাবে হলেও। একদমই তাই ম্যাম। ক্রিয়েটিভিটিটা এমন একটা জিনিস সবার মধ্যে থাকে। ছোটোবেলায় ছবিও আঁকে, একটু ইকিবিকি করলো, হয়তো একটু গান করলো, নাচ করলো, কিন্তু পড়ার চাপে পরে ওটা ভুলে যাওয়া হয়। আর আমি অনেকের কাছে শুনেছি, ইস আমি ছোটোবেলায় কি ছবি আঁকতাম, আমার এটা না খুব। এখানে আমরা যখন বড়দের জন্য আর্ট ক্লাস কিংবা ওয়ার্কশপ করি, রিসেন্ট একটা ওয়ার্কশপ একজন 80 বছরের মহিলা এসেছিলেন, উনি বললেন আমার ছোটোবেলায় খুব ভালো লাগতো, তারপরে কোনো দিন আর করে ওঠা হয়নি। এটা কেন? সবার পড়ার মধ্যে এত চাপ, তার মধ্যে একটু ভালোবাসা জিনিসটা থাকা উচিত। তাই জন্য আমার তো মনে হয় এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এবং আমরা বেঙ্গলে এটা আছে, লোকে স্কুলে না করলেও, হ্যাঁ, ওটা আমাদের হয়তো রক্ততে রয়েছে, কিন্তু আমি বলছি এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে ঢোকানো কতটা জরুরি। খুবই জরুরি। আমি দিল্লিতে বড় হয়েছি। দিল্লিতে আমাদের স্কুলে ওই সময় আমাদের আর্ট ছিল। আমি ক্লাস 10 পর্যন্ত আর্ট করেছি। আচ্ছা আচ্ছা। 11th 12th আমি আর্টস নিয়ে পড়েছিলাম। ওখানেও আমার একটা সাবজেক্ট ছিল ফাইন আর্টস। তারপরে তো আমি আর্ট কলেজে চলে গেলাম। তো বিকজ ওইটা ছিল বলে হয়তো একটা মাথায় ছিল কি হ্যাঁ এটা করতে পারি অ্যাজ আ ক্যারিয়ার। তাই জন্য আমার মনে হয় এটা খুবই দরকার। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ, নমস্কার, খুব ভালো লাগলো। আর সায়নী এবার আপনাদের নিজের কাজ সম্বন্ধে বলবেন। এই মুহূর্তে তোমার যে এক্সিবিশন চলছে অ্যালকেমি অফ অ্যাবসলিউট ইন্টিমেসি, এটা নিয়ে একটু কিছু জানতে পারি? মানে এই কাজগুলো আর কি 6 to 8 মান্থসের একটা প্রসেসে করা এইসব কাজগুলো। আর তারও 2-3 বছর আগে থেকে আমার এই প্র্যাকটিসটা চলছিল। তো একটা আনফিনিশড ক্যারেক্টার আছে সবগুলো কাজে, যেমন একদমই তাই। তো সেটাই আমি আমার কাজের মধ্যে রাখতে চেয়েছি। ঠিক। হ্যাঁ, মানে ফিগারগুলো যেমন ফ্র্যাগমেন্টেড দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো জায়গায়। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো সেখানে আমি ভিউয়ারদেরকে, মানে ভিউয়াররা দাঁড়িয়ে কি
রিড করছে কাজগুলোকে, হ্যাঁ। সেইভাবে কাজগুলো কমপ্লিট হচ্ছে সেই হিসেবে। আচ্ছা, মানে সেটাতে একজন ভিউয়ার্স যেমন খুশি সে নিজেকে এই পিকচারটাকে কিভাবে, কমপ্লিট read করতে পারে করছে, নিজে। হ্যাঁ। তো সেই কোয়েশ্চেনটাতে আমি ইন্টারেস্টেড যে কিভাবে দেখছে ওনারা কাজগুলোকে বা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করছে, আচ্ছা, সেটাই হচ্ছে সেটাতে আমি নিজের ইন্টারেস্টেড। উপর। এখন প্রসেসটাতে তো অনেক কিছু হয়েছে, খুব ইনটুইটিভলি করা আর কি, স্পন্টেনিয়াস ভাবে, মানে অত কিছু ভেবে বা আগের থেকে প্রি প্ল্যান্ড ভাবে করা না কোনো কাজই। তো ওই মোমেন্টে দাঁড়িয়ে যেভাবে ব্রাশগুলো বা যেভাবে মার্কসগুলো আমি ইউজ করেছি সেভাবে প্রসেসটা আর কি এগিয়ে গেছে। আচ্ছা, এই প্রসেসগুলো আমি দেখছি কত কম সময়ে কত পিকচার রয়েছে এই সবগুলো। এক একটা ছবি করতে মোটামুটি কত সময় লেগেছিল? একটা স্ট্রেচ একটা করে না, মানে আবার রেখে দিয়ে আবার কিছুদিন পরে, ঠিক। 2-3 মাস পরে আবার দেখে নিয়ে আমার যদি মনে হয় যে কোথাও কিছু একটা দরকার, কোনো একটা এলিমেন্ট, সেগুলো অ্যাড করা হয়েছে। মানে 1.5 মাস মতো বলতে পারি আর কি এই কাজটা যদি আমি ধরি। কতদিন ধরে এই এক্সিবিশন চলবে? এটা 10th জুলাই অবধি। 10 জুলাই পর্যন্ত। তো এমনি যখন আসবে ভিউয়ার্স তোমাকে দেখতে পাবে কখনো 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 দেখতে পাবে, তাদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট কখনো কখনো হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। কারণ ওপেনিং এর দিন অনেক লোক এসেছিলেন অ্যাকচুয়ালি। ঠিক। আচ্ছা, ইমামি আর্টের সাথে হ্যাঁ, কিভাবে তুমি জড়িয়ে? মানে এখানে যখন আর্ট কলেজে পড়তাম আমি আর কি, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে, তখন তো যেমন সব স্টুডেন্টরা আসে দেখতে এক্সিবিশন, সেরকমভাবেই এসেছিল। আমার তখন স্পেসটা আর কি পুরোটাই ওপেন স্পেস ছিল, হয়তো দেখেছো। আচ্ছা, তুমি এখানে অ্যাজ এ ভিউয়ার্স হিসেবে এসেছিলে? আগে ভিউয়ার হিসেবে অনেকবারই আচ্ছা, এসেছি আচ্ছা, এর আগে। বুঝেছি। তো তখন থেকে একটা মানে দেখলে মনে হতো কবে আমি এখানে এক্সিবিট করতে পারবো, ঠিক। এই ফিলিংটা সবসময় ছিল ভেতরে। ঠিক। তো তারপরে ওনারা যখন ওপেন কলটা বের করেন অ্যাওয়ার্ড ঠিক, শোয়ের, ঠিক। ইমাজিনেরিয়াম বলে, তো সেটাতে আমি অ্যাপ্লাই করি। আমি বড়োদাতে মাস্টার্স করছি, ওটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি ওটাতে অ্যাপ্লাই করি। তারপরে সেখানে 3rd অ্যাওয়ার্ডি হিসেবে কি আমাকে নিয়েছে। তারপরে ওনাদের সাথে আরেকটা গ্রুপ এক্সিবিশন করি আমি লাস্ট ইয়ার। আফটার দ্যাট হচ্ছে মানে ওনাদের ফ্যামিলি হিসেবে আর কি, অ্যাজ ঠিক ঠিক। আর্টিস্ট আর কি। এগুলো হচ্ছে আমার প্রিলিমিনারি ড্রয়িংস আর কি। মানে প্রতিদিনই আমি আর কি স্কেচ বুকে ড্রয়িং অনবরত করতে থাকি আর কি, যাতে মাসেল মেমোরি একটা তৈরি হয় হাতে, যাতে যখন আমি বড় সারফেসে করছি সেটা অলরেডি আমার হাতটা জানে যে আমি কিভাবে মুভ করব, কিভাবে জেস্টারটা ইউজ করব। তো এই ড্রয়িংগুলো আমার মানে ডে টু ডে ওয়ার্ক আর কি। তো সেটা ওরা ডিসপ্লে করেছে এখানে। এখন এটার পরে আমি আর কি বড় কাজে, তারপর বড় কাজে এসছে এটা। ওখানেও যেমন দুটো ছোট কাজ দেখতে পাচ্ছি, পিঙ্ক আর একটা ব্রাউন কালার, ওগুলো হচ্ছে আমার এরকম স্কেচ বুক প্র্যাকটিস আর কি। অ্যাকচুয়ালি আমি যে কালারগুলো দেখতে পাচ্ছি খুবই মিষ্টি কালার। এইগুলো স্পেসিফিকভাবে কোনো এই কালারগুলোকে বাছা হয় তোমার যে আর্টওয়ার্কের ক্ষেত্রে? প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর, মিষ্টি। কালারটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য মানে একটা চ্যালেঞ্জের মতো ছিল। ফার্স্ট আমি খুব ডার্ক কালার প্যালেট ইউজ করতাম যখন আমি এখানে পড়াশোনা করতাম। মানে অনেকেরই মানে আর্টিস্টদের একটা অ্যাট্রাকশন থাকে ডার্ক কালার প্যালেটের প্রতি। তো তারপরে যখন আমি বড়োদাতে মাস্টার্স করতে যাই, সেখানে আমি কালার এক্সপ্লোর করা স্টার্ট করি যে কোন কালার কীভাবে ইউজ করলে কী ইম্প্যাক্ট পড়বে। তো সেটা ইউজ করতে করতে এই জায়গায় আর কি এসেছে এখন। আচ্ছা, এবার একটা প্রশ্ন করি আমাদের যারা স্টুডেন্টরা দেখছে তাদের জন্য। কি পার্থক্য তোমার, দুটো প্রশ্ন। একটা হচ্ছে কি পার্থক্য তোমার ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে আর বড়োদার মধ্যে তুমি ফিল করলে যাওয়ার পর? ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে যেমন মানে আমাদের এরকম কেউ কোনো টিচার ছিলেন না যে বাধা ধরাভাবে বলতেন যে এটাই করতে হবে সেটা করতে হবে, তাই জন্য আমরা খুব ফ্রি ছিলাম আর কি। ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমরা অনেক কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতাম ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। তারপরে কিন্তু ওখানে টিচারদের সাথে ইন্টারাকশনটা একটু কম হতো, কিন্তু বড়োদায় গিয়ে আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন রকম মানে ইন্টারাকশন হয়, মানে গ্রুপ ডিসকাশন, এই ধরনের জিনিসগুলো হয়, যেখানে মানে ওখানকার স্টুডেন্টসরাও কোয়েশ্চেন করতে পারে, টিচাররা কোয়েশ্চেন করতে পারে। তো ওই একটা ডিসকাশনের থ্রুতে অনেক কিছু বেরিয়ে আসে, যেগুলো মানে প্রবলেমস ফেস করছে স্টুডেন্টরা, যেটা করতে চায় বা কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলো হতে হতে মানে প্র্যাকটিসটা ডেভেলপ হতে থাকে অন্যভাবে। আর যেটা এইখানে আর কি খুব একটা ইন্টারাকশন হয় না প্রফেসর স্টুডেন্টসদের মধ্যে। সেটা ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে বললে। আর আমি বলছি মাস্টার্স তুমি বড়োদাতে কেন এখানকার যে আর্ট কলেজগুলো সেগুলোর থেকে না করে, এমনি কারণটা জানার জন্য? অবভিয়াসলি মানে বড়োদাটা সবারই এখানে থাকতে একটা টার্গেট থাকে যে ওখানে গিয়ে পড়বো, কারণ যেখানে ওখানে মাস্টার্সটা বেশি ভালো, ওখানে প্রফেসরসগুলো বেশি ভালো। আর যেটার কথা বলছিলাম আমি ডিসকাশনগুলো, তারপরে অনেক রকম এক্সিবিশন হয়, তারপরে স্টুডিও ভিজিটগুলো হয়, যেগুলো এখানে খুব একটা হয় না। মানে ওখানে বড় বড় আর্টিস্টদের স্টুডিও ভিজিটে স্টুডেন্টসরা যায়, গিয়ে বড় আর্টিস্টদের সাথে কথা বলতে পারে, ওদের প্রসেসের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। তো ওই জিনিসগুলো খুব ওপেন ওখানে। এগুলো এখানকার ল্যাক রয়েছে। হ্যাঁ, ল্যাক রয়েছে অবভিয়াসলি।
আর কি ল্যাক রয়েছে? আর ওনারা খুবই ওপেন অ্যাকচুয়ালি প্রসেসের ব্যাপারে ডিসকাস করতে। এখানে যেমন মানে খুব একটা আই থিঙ্ক ওপেন না আর্টিস্টরা, ডিসকাস করতে খুব একটা পছন্দ করে না নিজের প্রসেসের ব্যাপারে, কিন্তু ওইখানে এই জিনিসটা হয় না, মানে খুব ফ্রেন্ডলি ভাবে মেলামেশা করা যায়। শোনো, যেটা মনে হলো সেটা হচ্ছে যে ওখানকার বড়দার যে যারা টিচাররা রয়েছেন বা আর্টিস্টরা রয়েছেন, সিনিয়র আর্টিস্টরা একটা কমিউনিটি ওপেন মাইন্ডেড। হ্যাঁ, খুব ওপেন মাইন্ডেড, মানে যেমন স্টুডেন্টেরও যদি কোনো একটা প্রবলেম থাকে ওর না ওর স্পেসে মানে বাড়িতে স্টুডিও যে করেছে সেখানে ধরো একটা ছোটো মতো এক্সিবিশন বা কিছু রেডি করলো, সেখানেও প্রফেসররা যাবেন সবসময়, গিয়ে কথা বলবেন, মানে ওই একটা বাহ, চর্চা রয়েছে ওখানে। সেটা এখানে এখানে নেই খুব একটা বলতে।